عزو سلام تانا تقبلوا كل كرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نسدرابيت قلم قوانقوا زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلوم تخرس حابت زينا الحزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل اسبين فرنسا كل تبادو رتيعنا فتصام وانجا عالم كلاش نسران شدشان حالفا اتو جيتاچو ردا قمار كم استبلعون حبيرو هاجراويت غانتا سبين ابتت مال مشت نفرق فتصام وانجا عالم كلاش نسران شدشان استغبرت صوتان هاجراويت غانتا فرنسا كل تبادو بمرتاع ناي موداتا غطن بدو مقعوت محلافات فريطلو اتي عبدالله استغبرت صوتا بلعل موددار سخايد خوين سبين كم مجمرتا كسام موداتا بمقصار كعسن بمفتار عدلاتن فرنسا بغلص بليص اتا ترايا ابتت مال استخايد وسان صوتا هاجراويت غانتا اسبانيا دحر 16 عامتنا فتصام وانجا عالم كتبصحن كلا فرنسا رأسادنينا كتوصيا تغديلا ابز كرمتي نا باريس سنت جيرمان تسغاغير زولو لوكادين ابلعل يامال بزفصمو طفعات استرخبت فصم قلاع ايار زوبال قداميت شتو اب 22 دقيقه نا هاجراويت غانتا فرنسا يمزغبو نعرفت بمحينه هاجراويت غانتا سبين كزازم اخيليو بيدرو بارود ما بالطبب اولمو نلدات اتي بزمزغبا كاليت شتو اب 58 دقيقه بمزغبو اسبانيا كل تبادو بصبللتا تعويتا دحر 2010 نا مزازم صوتا وانچ عالم 2026 كتحلفكي الى اب 2010 اسبانيا تعواتت وانچ عالم من بارد ما زذكريو اب تصوتا لعل متوهيبوم زنبور تصاتي باركولان إليسن ولا حنت نجار كيسرحو تغيرهم يموتهم دمبلن مبابين ون أبزي اتو زي بحال من قصقاسيهم غيرهم كومون كاب فرنسا وساني تخلخاليهم ويليان ساليبا بالسنك مسبرت تغيرو خوت تجديديو فرنسا نسالساي غزي اكتاتيلا انا فصامه كتبصح زنبر حلمي اي سمرن ابزنايت مال زنبر صوتا كيليان مبابين قالوت اتقعتن تصاوتي كم تتصبيس تغورلن بريچا كريا كالون اتنايت مال ناي سبين عوت ام محبراو ميديا ون سفيح مزررب زعبا كوين زلو نبر بريزنت تግራይ ዝኾነ ሕጅ ድማ አማኻር ጉዳያት ቀርና አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ አቶ ጌታቸው ረዳ በወገኑ ድሕሪ ምዛም ተጻወታ አወጋዓው ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘተሐስኩዎ መስዓሪ ሓቂ ይኹን ግን ስፔን እተዓወት ብርግጽ ይግባእ ነይሩ ክብል ለጢፉ ተራእዩ እዚ ሓጺር መልእኽቲ ብቁልጥፋ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ብዙሓት ተጠቀምቲ ድማ እቲ ውጽኢት እኳ ከም ድሌቶም ተዘይኮነ ስፔን ብብቕዓታ ከም ዝተዓወተት ክቕበልዎ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ኣባሃላኻ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ውጽኢት ብስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ብክውነት ናይ ሜዳ ክፍረድ ከም ዘለዎ ዘርኢ ርእይቶ እዩ ተባሂሉ ክውሰድ ከም ዝከኣል ተሓቢሩ اسبانيا نفرنسا نسالسا غزيا افريقا فصامي اكتاتيلا سعراتا زلا 2024 اوانچا اوروبا 2025 اب نيشن ليج كمون تمالي اوانچا عالم سعراتا لا اذا عوت سبين اب كعسو اغر عالم كابز حيلا غانتات حنت مخانا دغي مزرغاغصي بحصير فاسات بمقطار كعسن بستودا بصوتا نفرنسا كاب مجمرታት ሒዛ ንخباب 100 دقيقه ተዋፂራታ ነይራ በአንጻሩ ፈረንሳ ወላ ብዙሓት ኳኸብ ተጻቱን ተነበሩ ኣብ ማእከል ሜዳን ኣብ መጥቃዕትን ዝተዋሃደ ጾታ ከተርኢ ካልትን እዚ ድማ ስፔን ነቲ ግጥም ብዘይ ገለ ጸገም ብሙሉእ ክትቋጸሮን ክትዕወተልን ከም ዝኽኣለ ተንተንቲ ስፖርት ይረዱ أمريكا ولوخ بأمباسادر إيرفين ماسينغا زمرح لومي ናብ መቐለ ምጓዓዙ ተሓቢሩ እቲ ዘተ ኣቐዲሙ ተታሒዙ ለካብ ዝነበረ ግዜ ንጹር ብዘይኮነ መንገዲ ክትግበር ዘይምኽኣሉ እውን ይዝከር ገለ ካብቲ ምኽንያታት ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ነሽዑ እዋን ንጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ምርካብን ከምኡውን ከም ህሉ ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምሕዳር ኣፍልጦ መሃብን መደብ ነይሩዎም ዝብል ሓበሬታ ነይሩ ነዚ ድማ ጉጅለ ሕወሓት ናይ ጸጥታ ሓልዋ ክንገብር ኣይንኽእልን ብምባል ምትዕነቓፉ እዩ ዝሕበር ይኹን ግን ድሕሪ እቲ ምስራዝ እቲ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ሎሚ ረቡዕ 15 ሓምለ ናብ መቐለ መታው ተፈሊጡ ኣሎ مستوى وتر بوليتيكا مرحت حوحت المنجز فيدرالم بستحزة كزارة ما تسبي تكبر أمريكا أبغى دايت تجري عندنا دبلوماسية ونتفتح إن حيلات كم تركبون تحبيرو بأمباسادر أمريكا بيتوبيا إيرفين ماسينغا زمر رح لوخ دبلوماسية أمريكا لو مروبعنا مغلب مقعزود ما أكل نايتي أمريكا نتوتري أكاب قنص المهلات وقبر زلات سعرات غير يزوسد أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغا مثل علوت جوجل حوحز زخونو مكتل بريزنتن حلاف بيرو فتحن أيتا أماني لا سفا كم أول مس أمباسادر أديس عالم بالي ما أنت راخيبهم أبولو كونتات يزوتيوم الله وأنت حبيرو له بتوسخيت أمباسادر نه حدا مع لساني حد كله نقول له مسفت سمت سبعة أو حاجات راخيبهم منجز أمريكا وساني هوت أدحين زجور حاجات كزيتيوم وخانو أنت حبيرو اتلوخ مسجوجل حوحات بمرخاء اب تግራይ ዝቀጸለ ዘይምርዳእ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ውጥረት በሰላማዊ መንገድ ምፍታሕ ዝዓለመ መልእኽቲ ክህብ ተጽቢት ተገይሩሎ እዚ ድማ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ምፍላይ እና በርታ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ስለ ዝኾነ ልዑል ትኹረት ዝሂብሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልጽዎ ዕላማት ምብጻሕ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ሓድነት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ንምሕያል ዝኾነ ዓይነት ውሽጣዊ ግጭታት ድማ ናብ ወተሃደራዊ ጎንፂ ከይምለስ ምክልኻል ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ ኣብ ቀረብ እዋን ኣሜሪካ ነቶም ኣኽረርቲ ዝበለቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ቤተሰቦም ናይ ቪዛ እገዳ ምግባራውን ይዝከር ብተመሳሳሊ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምህዳእ ዘውፅኦ ተእማመ እውን ሰራዊት ትግራይ ወተሃደራዊ ተሳትፎ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዓንቀጽ ኣስፊራ ምንባራውን ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣቐዲማ እውን ኣብ ብዙሓት መግለጽታት ኩሎም ወገናት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምኽባር ፍልያቶም ብዘተኽፈትሑ ደጋጊማ ጻውዒት ኣቕሪባ ነይራ ስለዚ እዚ ምብጻሕ ከም ቀጻሊ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ድፍኢትን ነቲ ግጭት ደው ናይ ምባል ዕላማ ጌርካ ክውሰድ ይከኣል እዩ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ብዝርዝር ኣጀንዳ ትርክብ ወይ ድማ ካብ ዝጽበ ውጽኢት ዝተዋህበ ንጹር መግለጺ የለን እቲ ምብጻሕ ድማ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ካብ ፖለቲካዊ ምዕዋላት ኢትዮጵያን እቲ ከባብን እንታይ ዓይነት ተጽዕኖ ከም ዘምጽእ ብቐረባ ኩሉ ዝከታተሎ ክኸውን እዩ
አቡነ ናትናኤል ኣብ ኣኽሱም ናይ ገዛ እሱር ከም ዝተገብሩ ተሓቢሩ እቶም ካብቲ ከባቢ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሩ ኣቡነ ናትናኤል ድሕርቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ናብ ኦምን ናብ ካልኣዮም ዝኾኑ ኣቡነ ኣረጋውን ዘነጻጸረ ናይ ጥይት ተኹሲ ፍጻመ ናብ ፖሊስ ጣብያ ተወሲዶም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ብድሕሪ እዚ ዋላ እኳ ካብ ፖሊስ ጣብያ ጸኒሖም እንተተፈትሑ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ናይ ገዛ እሱር ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ካብ ገዛ ክወጹ ምስ ሰባት ክራኸቡ ወይ ድማ መራኸቢ ክጥቀሙ ኣይፍቀደሎምን ዝብል ገደብ ተነቢርሎም ኣሎ እዚ ሓበሬታ ድሕሪ ምውጽኡ ብዙሓት ሰባት ንዝኽሪ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ እሱር ዝጸንሑን ድሕሪኡ ዝዓረፉን ፓትርያርክ ከሰላስሉ ገይርዎም ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ክልተ ጉዳያት ብቐጥታ ተመሳሳሊ ተግባር ወይ ድማ ፍጻመ እዩ ኢልካ ምውሳን ኣይከኣልን ክብሉ ዝከራኸሩ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣቡነ ናትናኤል ተደሪኹ ዛጊት ብወግዒ ዝተረጋገጸ ክሲ ብቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ትእዛዝ ወይ ድማ ብሰበ ስልጣን ዝተዘርዘረ ምኽንያት ከም ዘየለውን ተሓቢሩ እቲ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝተገብረ ጉዳይ ኣቡነ አንጦንዮስ ዓለም ለኻዊ ትኹረት ዝሰሓበ ዛዕባ ምንባሩ ይዝከር ብዙሓት ዓለም ለኻውያን ሰብኣዊ መሰላት ትካላት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ እሱር ምጽናሕ ብተደጋጋሚ ይነቕፍዎ ነይሮም እዮም ስለዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ እውን ብዙሕ ሰባት ተመሳሳሊ ስግኣት ከልዕሉ ገይርዎም ምህላዊ ተፈሊጡ ዘሎ ኣቡነ ናትናኤል ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጉድድ ምልመላ ዕስከርና መናእሰያት ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝግበር ግፋን እንኮ ብትሪ ዝተቃወሙ ላዕለዋይ መራሒ ሃይማኖት ምዃኖም ድማ ይዝከር ነሲዑ ድማ እቲ ተግባር ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎ ምዃኑ ዝገልጹ ብዙሓት እዮም ብፖለቲካዊ ሞዳይ እቲ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ውሽጣዊ ዘይምርዳእን ውጥረትን ዝያዳ ከሕይሎ ይኽእል እዩ ግልፂ መብርህን ፍታሕን እንተዘይተዋሂብዎ ኣብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ግምታትን ሕቶታትን ክበዝሑን ካልእ ናዕብን ስጋትን ከላዕል ይኽእል እዩ ድማ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ግን ካብ ሰበስልጣን ይኹን መራሕቲ ሃይማኖት ቤተክርስትያን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዘየለዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ትካል ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ አርቲስት መኮነን ለኣከን ናይ መኪና ህያብ ጉዳይ አካታዕ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን መራኸቢ ብዙሃን ኣዘራረብ ዘሎ ጉዳይ አርቲስት መኮነን ለኣከ ብኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ መኪና ክወሃቦ ተባሂሉ ኣብ ቅድመ ህዝብን ናይ ሞያ መሻርሕትን ዝተኣትወሉ ቃል ከም ዘይተፈጸመ ኣብ ሰይፉ ሸው ቀሪቡ ድሕሪ ምግላጹ ሲዕቡ ዝመጸ እዩ ኣብቲ ብምኽንያት ልደት እቲ ስነ-ጥበባዊ ብካሜራን ናይ ሞያ ስነ-ጥበብ መሻርሕትን ካልኦት ዕድማትን ዝተረኸብሉ መደብ ሓደ ካብ ላዕለዋይ ሓላፊ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ኣካል ነቲ ብዋዛን ብብዝሒ ናይ ኣቦ ገጸ ባህሪ ብምልባስ ዝፍለጥ ናይ ፊልም ኣምሓርኛ ህቡብ ተዋሳኢ ዝኾነ መኮነን ለኣከ መኪና ብመልክዕ ውህብቶ ከቕርበሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብኡ ዝተረኸቡ ሰባት ብሓጎስ እናንጨብጨቡ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ እምበር ይዝከር ድሕሪ እቲ ናይ መኮነን ለኣከ ቃለ መሕተት ስዒቡ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ብወገኑ ንውሕ ዝበለ ወግዓዊ መግለፂ ብምውፃእ እቲ ጉዳይ ናይ ነፃ ህያብ ኣይነበረን ብቅድመ ኩነታት ዝተመሰረተ ስምምዕ ነይሩ ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ከም መግለፂ እቲ ኩባንያ ናይ መኪና ውህብቶ ንምግባር 4 ዋና ቅድመ ኩነታት ነይሮም ይዝብል ኮሚቴ ልደት ንቅድሚ ክፍሊት ክዳሎ ሕጋዊ ውክልና ክወሃብ አርቲስት ኮሚቴኡን ንኩባንያ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ናይ ምልላይን ምውዕዋዕን ስራሕ ክሰርሑ እዚኦም ዝተፈጸሙ ድማ እቲ ኩባንያ ንልቓሕ ባንክ ክሽፍን እዩ ነይሩ ክብል ይገሊጹ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ከም ዝበሎ እዞም ቅድመ ኩነታት ብምሉኦም ስለ ዘይተፈጸሙ እታ መኪና ልዕሊ 4 ኣዋርሕ ኣብ ሸውሩም ተቐሚጣ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ስምምዕ ክስረዝ ምግዳዱ ይሓቢሩ ብኻልእ ወገን አርቲስት መኮነን ለኣከ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት እቲ ኩባንያ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝኣተወ ቃል ከም ዘይፈጸመ ይገሊጹ ይኹን ግን ክሳብ ሕጂ ንዝርዝር መግለፂ ኢትዮጵያ ነጥብ ብነጥብ ዝመለሰሉ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ኣይቀረበን እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፍሉጣት ሰባትን ትካላትን ዝግበር ስምምዓት ብጽሑፍን ብግልጽ ውዕልን ክድገፉ ከም ዝግባእ እንደገና ንብዙሓት መዘኻኸሪ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ዝእቶ ተስፋን ቃልን ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ኩሉ ዝርዝራት ኩሉ ኩነታት እንተዝግለጽ ድሕሪ ግዜ ዝፍጠር ምዝሓልን ዘይምርዳእን ክንክ ይኽእሉ ክብሉ እቶም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘሎ ወገናት ኣተሓሳሲቦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምኽንያት ጾታዊ ዓመፅ ናይ $5.6 ሚልዮን ካሕሳ ከፊሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2023 ብፍርዲ ዝተወሰነሉ ናይ $5 ሚልዮን ካሕሳ ምስ ዝተወሰኸ ወለድ ብድምር ልዕሊ $5.6 ሚልዮን ንጸሓፊት ኢጄን ካሮል ከፊሉ ከም ዘሎ ቤት ፍርዲ ሰነዳት ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ኣረጋጊጾም እታ 82 ዓመት ዝዕድሚያ ጸሓፊት ካሮል ትራምፕ ኣብ 19 ሰዓታት ኣብ ሓደ ዓቢ ድኳን ንግዲ ኣብ ኒውዮርክ ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሙለይ ብምባል ኣብ 2019 ብወግዒ ከሲሳቶ ነይራ ድሕሪ ነዊሕ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ 2023 ቤት ፍርዲ ንትራምፕ ብጾታዊ ዓመፅን ብምጽራፍን ፍርዲ ብምሃብ ናይ $5 ሚልዮን ካሕሳ ክኸፍል ፈሪዶምሉ ነይሮም ትራምፕ ግን ካብ መጀመርታ ነቲ ክሲ ፈጺሙ ይተቐበሎ ንውሳነ ፍርዲ ብምቋም ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ይግባይ ኣቕሪቡ ምንባሩ ይዝከር ይኹን እምበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ስለ ዘይተቐበሎ እቲ ቀዳማይ ውሳነ ኣብ ግብሪ ጸኒዑ ዳኛ ሉዊስ ካፕላን ድማ ነቲ ገንዘብ ንካሮል ክኸፍል ኣዝዩ ዘሎ እዚ ጉዳይ ንዶናልድ ትራምፕ ብውልቃዊ መዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ንስርዓት ፍትሒ ኣሜሪካውን ፈተና ዝኾነ ጉዳይ ነይሩ ሓደ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዝደንት እኳ ኣብ ፍርዲ ክሕተትን ውሳነ ቤት ፍርዲ ክፍጸምን ከም ዘለዎ እቲ ጉዳይ መርኣያ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ ብኻልእ ወገን ደገፍ ትራምፕ ዝኾኑ ነቲ ክሲ ፖለቲካዊ መቕጻዕቲ እናበሉ ይቃወሙ ኣለዉ ካሮልን ደገፍታን ግን እዚ ክፍሊት ዓወት ፍትሕን ተሓታትነትን ክብሉ ይገልጹ ይኹን ግን እዚ ጉዳይ ኣብዚ ኣይተወደአን ትራምፕ ኣብ ካልእ ተዛማደ ጉዳይ ንካሮል ዝተወሰነ $83.3 ሚልዮን ካሕሳ እውን ይግባይ ብምባል ይቕጽል ምህላዊ ዝፍለጥ ስለዚ ድማ እዚ $5.6 ሚልዮን ዝተኸፈለ ክፍሊት ካብቲ ገና ዘይተዛዘመ ሕጋዊ መዳይ ሓደ ክፋል ጥራይ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ንሎም ዝበልናዮም ምንጭዙዙ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ወደ ሓንኩም